Dobro. Sad, tiny game store.data. I ja ću ga nazvati ovako, pošto je, mislim, prvo ja mogu, a drugo je, zaboravio sam. Sekundicu, pošto je, treba taj solution da bude drugačiji, tako da, ajmo ovako. Samo da, ja ću još jednom ponovo. I hajmo sad ponovo. Wow. Evo ga. Class library tiny game store.data, ali solution name će biti bez ovoga. Ovako. Znači solution name ti biti tiny game store, ali mi ćemo imati like data.ui and so on and so forth. Izgleda malo slično produkcija, ajmo reći tako. Malo. Pokušavam nekako da dijelimo taj projekat na nekoliko dijelova. Inače piše su, kad se pravi projekt, kaže projekat tačka šta god je taj dio bio, jel? Sad, na primjer, to je data, to znači sad to je my classes and so on and so forth. Sad, prvo moramo napraviti bazu. Okay. Napravit ću novu bazu, znači prvo ja ću napraviti ovdje jedan folder fin, to se zove data. Open in File Explorer, uzet ću ovo i kad napravim novu bazu, ovdje paste, i ja ću biti ovdje tiny game store db.db i save. Sad prva tabela naravno će mi tražiti tu, jel? Znači prva tabela ja mogu reći ovako, to će biti users, add, i ovdje će biti id, koje će biti not null, all of that stuff. I dodat ću još first name, to je text, last name, to je isto tekst, i username. I mean, all of them are the same, who cares. Text, mada ja mislim da to treba da bude malim slovima, znači n ovako. I birth date, to će biti isto tekst, pošto nemamo mi date data type za SQLite, tako mi ćemo parsirati ga iz stringa i pretvoriti ga u stringu i tako dalje. Jel? Dobro, znači mi imamo tabelu usera, kreirat ćemo još drugu tabelu, to će biti games, ima id, sad nećemo zakomplikovati mislim, ta baza, samo da znate, znači I made it as close as possible to something that is acceptable. I passed this to a database expert, database developer u stvari. I poznajući, pošto recimo, na primjer, Entity Framework cannot handle composite keys i ti stvari, mi smo rekli, ok, hajmo napraviti nešto što je acceptable for a second year student, da možemo reći da je baza je solidna, to što se tiče ispravnosti kako baza se dizajnira, jel? Tako mi ćemo ga, so that's why it's not gonna be as good, but it's good enough. Jer, na primjer, evo, publisher, na primjer, mora biti u stvari tabela posebna, naravno, jel? Ali mi smo mi ćemo staviti ga kao tekst, jer opet nećemo zakomplikovati život, jel? Sad. Ima release date, ima još cover art, to je blob, jel? Evo ga. And I guess this is pretty much it. Users, games i još jedna, to je genres. I to je, on će imati samo ID, koje ima sve ti constraints i name. Name of the genre, ja? Text. Ja mislim da je to. Ok. Dobro, sad mi imamo ti tabele
sad treba napraviti tih relacije, jel, između njih. Prvo, nama treba da znamo koje igre pripada kome. Prvo da znamo, recimo, koje su žanra, koje su igre, koji je njihov žanra, i treba da napravimo isto ratings, znači kako možemo napraviti ratings. Ideja je sljedeća, znači kad mi pričamo oko ratings and game ratings and whatever, tu su sad, mi dođemo do many-to-many relacije svugdje, jel, skoro. Tako je da ja ću napraviti prvo users games, pošto odnosa između usera i igre su many-to-many. Tako ja ću napraviti users games tabelu. Napravit ćemo ovdje ID i to će biti ovo. Pa onda imamo game ID, to je ono foreign key, jel? I ovdje je user ID. I onda mi kažemo da li je igra gifted, is gifted. I pošto je is gifted je boolean, možemo staviti ga kao integer 0 ili 1. I ovdje ćemo imati purchase date, kad si kupio igru, i to će biti string pošto mi nemamo date time. Sad za igru, mi znamo da je tu foreign key neki, to je games na ID. I user ID će biti isto foreign key na users ID. Okay. I sad mi imamo te detalje svugdje, znači foreign keys, references, user ID, we are all good. Dobro, znači sad mi imamo users games. Sad nama treba games ratings. I sad games rating, znači za svaku igru koju ti u stvari daješ rating 5 ili 4 ili 1, nije bitno. Ti igre prepadaju nekom useru. Sad, pošto su many-to-many u pitanje, sad ne možeš ti sad da kažeš game rating je... znači, svaki user koji owna igru, koja je u stvari, like he owns the game, ako njegova igra u vlasništvu, mislim, ako user ima, je vlasnik jednu igru koju kupuje, jel? To je samo jedini način gdje možeš ti u stvari napraviti rating za to, jel? I zato mi ćemo imati users, odnosno game ratings. I ovdje ćemo imati ID, koje opet je ovo sve. I mi ćemo imati još user games ID. I to će biti isto integer. I onda, koji je to rating? I rating mi ćemo čuvati ga kao integer, ok? Mada možeš ti da čuvaš ga kao numeric, kao float, odnosno, znači da bude sa zarazima i to, ali mi ćemo ostaviti ovako rating as an integer. Slobodno staviti ga kao float, ako mislite da je to vama, ako mislite da je još ispravnije, to je just have fun. Sad, foreign key na ovo, to će biti user games i naravno to je ID. Ok? And we are good to go. Evo ga, znači foreign key je taj. And ok. Znači mi imamo sad games rating, mi imamo games, i sad mi moramo imati games genre. Games genres. I to sad pokušavaš da kažeš, koji su igre koji je njihove žanre, jel? Znači imaš ovdje non-ID, unique, eto ga, i imamo poslije toga genre ID i imamo game ID. Jer to many-to-many, ti možeš imati igre koje imaju više tih žanra, i jedna žanra može da pripada više igara, jel? Sad ovdje opet taj foreign key, čekaj, ovo je genres, ja mislim bio, jel da? Jeste. ID, i ovdje će biti games i ID. Okay? So right now we have more complicated database to work with, that we can ask interesting questions to it, you know? Ja mislim da je to. I think so. Sad da vidimo, da li se ti tu? Jest. Sad ja ću u stvari uzeti properties, embedded resource, I guess, and copy if newer.
Okay? So this is the build action. So I'm gonna save everything. E sad kad ja buildam ovo, odmah će mi prebaciti tu unutar UI, odnosno glavno ono Windows Forms application. Jel? Dobro. E sad, ono što me treba, da bi ja napravio to kako treba, odnosno, right now I have to create the classes. So first of all, let's go with the user. Yes. I ovdje ćemo imati class user, dobro. I ovdje onaj public int ID, get and set, public string first name, last name, thank you. I onda public username. I onda još public datetime. Birth date. Ja. Imat ćemo još poslije toga, ali nemamo ga sad za sad. To je lista users game. Ok, to nama treba. Jer mi ćemo sad napraviti, ono to vi ćete vidjeti da je sad za sad, pošto je to baš jednostavni demo, možemo mi imati ono odnose entiteti ili odnosno klase, njihove odnose sa baza i je 1:1 sad za sad, jel? Again, it's a very simple application. There's nothing fancy about it, jel? Dobro. Add new class. I mi ćemo imati ovdje game. I to će biti public class game. Thank you. Imali ID, odlično. This is beautiful actually. Ne treba mi description, sad mi treba publisher do. I public date time, release date. I mi ćemo imati byte za cover art, a mora biti nullable, da ne bi sad puklo kad povuče podaci iz baze, a ne može da to prepravi kako treba. Yeah? And right now, because we have many-to-many relationships, whatever, nama treba isto tu da bude list games genre. I ovdje će biti list users game, jel, zbog tih relacija, ali ja sam stavio sebe komentar, pošto tije klase nemamo još. Jel? I sad ćemo napraviti nova klasa, to je genre. I to ona će imati samo ID i ime, ali ID i naziv, jel? To odlično. I ovo će biti isto list games genre. Ok? Znači mi smo završili sad osnovne 3 klase. Sad treba napraviti tih middle tables. Hajmo napraviti game, hajmo napraviti user game. To će biti ovdje add new class user game. I ovo će biti public opet, sad za sad. I ID jeste public int game ID. I public int user ID. I public bool is gifted. I imamo ovdje public date time purchase date. I imat ćemo ovdje relacije na objekat igre, znači public virtual game i public virtual user. I ovdje će biti lista, da ne zaboravimo, lista game rating. Pošto znamo da je taj dio many-to-many dio, jel? Dobro. Sad možemo, ja mislim, napraviti games rating, pošto mi imamo ovo sad, jel?
Znači, new class. To će biti game rating. I onda public int user game ID, jer nama treba taj za lazy loading, jel? Public int rating. By the way, vidjet ćete da moja metoda za kreiranje ovoga svega je malo drugačija od Denisa i to je, ja mislim da je to ok, pošto vi moguće da ima neki slight discrepancy, znači nije to 100% following Denis's like method, ali mislim da kad vi imate metodu Denisovu i vaša i ona metoda koju vama pokažem, kad vi imate oba, onda ako vama zapne negdje nešto, onda vi možete koristiti drugu metodu da biste riješili vaš problem. Znači, nijedan od njih je sad za sad, u ovom slučaju, pošto vi ste studenti i sad učite i tako dalje, sad za sad vi možete iskoristiti, mislim, napraviti to interchangeably, like you can create this. The method of you how to construct the application can be, be different, it's fine. Kad vi dođete do na produkcije, vi ćete vidjeti, kaže, ok, ovo ima i svoje prednosti, ovo svoje mane i tako dalje. Jel? Public virtual user game, users game, ok? Mada ja mislim da je to mora biti users game, nije. Eto, i sve će pa on rename sve, odlično. Profesore, recite. Mislim da ste u klasi game za cover art stavili viška te, ne znam da li će vam to biti typo kad se bude povezivalo sa bazom. Ne, gore iznad byte, array of bytes taj podatak. Da li ste tamo nazvali bazi sa cover art ili samo cover art? Hvala ti, bit će problem, jeste. Moguće da li sam ga nazvao kako treba ovdje. Games. Svaka čast, nisam vidio, svaka čast. Hvala. Dobro, znači ovo i ovo. Sad ćemo napraviti još jedan. Znači mi imamo sad game ratings. Nama treba games genres, jel? Mi nemamo to još. Add class games genre. Sad. I onda imamo public int genre ID, public int game ID, i imamo public virtual, sad napravimo ono objekte njihove, game i public virtual genre, up. Dobro. Sad, mi imamo game genre. Ono što je nama ostalo, sad da pređemo polako, da vidimo koga smo zaboravili. Sad ovo. Virtual tu. I to će biti, ja mislim, games genres. I to je get set. I čak ja mogu i napraviti novi objekat od toga. Odmah, ali eto. Da ne bismo imali problema puno sa nullability and what not. Users, games, odlično. Dobro, to je recimo za igre. Sad, game rating smo završili, games genre smo završili. Genre imaju public virtual list of games genres. Getting set equals to new that. And then we have user. To će biti again for lazy loading. Thank you. I ovdje zadnije mi imamo ovdje isto.
game ratings. Eto ga. So right now we have like all the basic classes that are needed in there. E sad mene treba sljedeći, mene treba add project reference, odnosno nije ovo, nego mene treba manage new packages i ovdje me treba entity framework SQLite. Ja mislim entity framework 4. Aha, to je u browseru, sorry. Evo ovo. I sad ćemo zbog compatibility issues, let's actually go with the 25 thingy. And this, I'm just gonna install this. And yes, and I agree. E sad dodat ću još jedan stvar, pošto mene treba, kad ja povučim app config, hoću da povučim informacije od app configa, znači mene treba još jedan paket, odnosno zašto ja pišem ovdje, pa evo ga ovdje. To će biti configuration manager. Ja mislim da treba da on pronađe odmah. System to configuration manager, ovo je 1.5 billion downloads, evo ga. I ćemo ga instalirati odmah, yes sir. Ali nemamo ovdje app config, on mora biti na executable file, tako mi ćemo doći do toga kasnije, jel? Ali mi ćemo ga napraviti svakako, znači sad, ovdje napravit ću još jednu klasu, mada možete i slobodno staviti ga u nekom drugom namespace-u, znači ovo možete slobodno staviti pod entities i onda ovo da bude baš na game store data, ali hajde, ostavit ću sve ono, like, as simple as it could be. Tiny game store context. Nadam se nisam ništa pogriješio. Sad ovo će biti public i ovo će biti db context. Sad, hajmo ovako. Just let me clean up the using. Sad, unutar tog db konteksta, prvo ja moram povući naziv baze, jel? I to će biti unutar connection strings, koje ja ću ga čuvati tamo u app configu, okay? Znači, protected, override, ovdje je prepoznao, dobro. Sad, pošto ovo će biti sve u jednoj liniji, ja mogu ovo raditi. Okay? Options builder dot use SQLite. Sad i ovdje on traži od mene naziv baze, connection string, jer imaš ih ono, evo, znači string, connection string, evo, ako hoćeš. Tako je da ono što ću raditi, to je ću povući taj connection string od configuration, od app config. Pošto je nisam napravio još, ali napravit ćemo uskoro, configuration manager, tačka, connection strings, to je sam već vama pokazivao, onaj kad smo prvi put radili sa tim, game store db, tačka connection string, evo. Znači sada sad mi imamo, kad mi napravimo taj app config, ja ću povući to automatizmo od tamo. Okay? Sad moramo napraviti protected override, sad ja moram upisati relacije između tabele. To je Denis vam pokazivao dva načina. Jedan je samo da zakačiš naziv tabele na klase, jel? I ti sad zaobiđeš sve ti glavobolje oko toga. A drugi način je ovo. I volio bi vam pokazivati ovo, pošto je anyway, it's like one of these things that you will see in production anyway, in one day or another. Tako je da ja mislim da je bilo, evo, znači Denis vam pokazivao ovi dva metoda, odnosno čak i više preferira taj metod gdje ti pišeš taj table annotation on the class. Ovdje ja ću kreirati taj on model creating, jel? Ja ću sad opisati relacije između svake tabele. Model builder, pošto ga primim ga ovdje, ne? Model builder, tačka entity, so I'm defining what you're going to do with that entity, game rating. Za taj game rating, a single entity has 1
D goes to D.userGame. Dot with many. D goes to, ja samo koristim slove random, nije ništa nije ništa posebno. Has foreign key. D goes to D.user user game ID. Mada ja mislim da je to trebalo da bude user games. Ajde, nek bude tako za sad. Dobro. Sad, da upišemo sad many-to-many relationship between when a table has two foreign keys. Znači, model builder, stvari mogu ovako, ali sad ću samo promijeniti ovo na games genre. I svaki entity of this guy has one, D goes to D.game, tačka with many, P goes to P.games genres, dot has foreign key game ID. I još, pošto on ima dva ovih foreign keyeve, one, D goes to D.genre, dot with many, P goes to P.games genres, dot has foreign key, D goes to D.genre ID. Okay, and the last one, dot entity of user's game. I ovdje ćemo imati svaki entity od taj user game ima relaciju na usera i na game, jel da? Has one, ajmo reći, dobro, game, nije ovako, nego has one, D goes to D.game, tačka with many, P goes to P.users games, has foreign key, D goes to D.game ID. And the same thing, except it's going to be just users, yeah? User ID, ista tabela naravno, i ovdje ti je user, ja? Sad, to je to što se tiče relacije između tabele. Znači, ja sam opisivao sve relacije kako ide u toj tih među tabele. Like the game rating, the game's genre and the user's game. Dobro, sad treba da napravimo public virtual db set games. Sad ja bukvalno pravim ti db set da bi ja i njih pristupio. db set game ratings. I onda public virtual still db set games genre. To će biti games genres. Okay. I public virtual db set genres db set users, and finally db set user game users games. Eto ga. Znači mi imamo sad sve čitav taj db set i nadam se da nećemo gledati u tome više. Znači this is like the last thing we're going to look at and we are done. Profesore, ja imam jedno pitanje, ako nije problem. Da li smo trebali tu reći using entity da kažemo koju tabelu će se to upisivati kod model buildera? Kad smo naveli has foreign key, poslije toga da kažemo using entity i koji table će ubacivati te podatke što
Izvini, samo koje linije, izvini, samo pokušavam ti skontat onaj... U svim Ovdje misliš? model builderima, da smo trebali dodati poslije sad has foreign key, kad završimo to, tačka using entity i da stavimo in which table će upisivati te podatke. Sad, Misliš da pišem ovdje has entity, jel? ne, using entity. Tačka using entity ne mogu ni dobiti ovdje. Ok, onda je to drugi način. Ništa. Ja, verovatno. Evo ovako, ajde da vidimo to. Entity has one equals to use, ništa. Use, ništa. Ne znam, I don't know where it was. Mislim, poslat ću vam kod kako sam ja radio nešto prije, pa da onda možda bolje te shvatite pitanje. Ja, bolje da pošalješ kod da vidim ga, ono, pošto maybe I forgot what it looked like. Dobro. Dobro, sad mi smo napravili ovo. Now this is done, I hope. Sad mi pravimo novi projekat, your Windows Forms app, and this is going to be tiny game store.ui. And let's go. Ovo mi ne treba. Ajmo ovako, come on. FRM main, I guess. I will add a dependency on the game store. To je prva stvar. Druga stvar, da li ja sam dodao? Evo ga, sad je dodan. Druga stvar, ja moram napraviti app config da bi to proradilo kako treba. Jel? Znači, ovdje je add new item i application configuration file. Ovdje je. Ja sam rekao da je ovo, ja bih volio da ostavim database ispod data folder tamo, tako ja ću, kad će prekopirati to sve, prekopirat će i data folder, tako da ovdje ću napraviti connection strings i ovdje ćemo imati add name, sorry, I need to use the, evo ga, i ovdje je tiny, ovo, because I'm hunting it by that name ovdje, jel? Tiny game store, dobro. Ovdje je provider name mi treba, koji će biti system.data.sqlite i poslije toga connection string koji će imati data source equals to ./data/ovo.db. Ok, ja nadam se da je to tako se zove. Ajmo ovako. Za svaki slučaj. Da ne bismo sad se raspitali da li ne. Ok, so we have that. Znači, ako ja ovo Ctrl-Shift-B sada, rebuild the whole solution, onda je ako, ostvari do duše treba da bude ovo startup solution, or startup project, sad ovako. Sad kad ja idem do ovoga, bin, debug, ovo, evo ga, data, pa ovdje. Jel? Znači, mi smo on the safe side. Sad, pošto nećemo mi više modifikovati baza koja se nalazi unutar mog solutiona, nego ćemo modifikovati baza koja se nalazi u mom bin folderu. Write changes. Do not forget to write changes. Čovječe, zaboravio sam da začuvam sve. Nemoj tu zaboraviti ovo. Ako nisam radio write changes, ne bi ništa radilo. Eto. Dobro, i ovdje ću debug. Open database of project, izvinjavam se. Vidite, pošto nisam radio write changes, pa zato, hajmo ovako, Ctrl-Shift-B sada. Sad kad ja ovdje dođem i kažem, ja mislim da ima reload ili nešto tako. Ajde. Evo ga. Znači, sad ja imam sve tabele. To samo sam zaboravio da kažem write changes, evo.
Dobro. I pošto sam rekao copy if newer, on je prepoznao odmah da je to newer, pa odmah je kopirao. Ok. Sad, pošto mi imamo to kako treba, ne, nego, ajmo ovako, let me get this, nije ovo, nego ovo. Sad da vidim, tek sam primijetio da ima message. Aha, mislim, I think this would work. Aha, sad razumijem šta radiš. Ovo je, čekaj, gdje ima ovo? Ako dobro vidiš, ovo baš ti, aha, ovo ti daje, ovo ti moraš baš navesti naziv tabele, jel? Ono hard-coded string. I to možeš raditi tu i proradit će isto. Ali ja generalno preferiram, mislim, Denis vam pokaziva još nekoliko načina, evo vama onda taj treći način, jel? Ja uvijek preferiram da bude čisti kod. Nema magic strings, znaš. Pa zato ja pokušavam izbjegavati to maksimalno. Ali opet je... Sam će skontat koja je tabela, mislim, ono entity framework će povezati. Ne treba hard kodirati. Ja mislim da je to bolji način onda. Mislim, generalno bilo bi dobro da saznate sve načine, pa onda vi izaberete što vama odgovara, ali generalno ja uvijek izbjegavam hard-coded strings. Ovo je sam malo dopustio, pošto ok, to možemo da čuvamo čak u neki configuration file treći, ali evo, ne veze. Sad, ili u neki constants. Dobro. Bude ovako. Sad, šta sam htio raditi ovdje? Yeah, we have this. This is gonna be tiny game store. Dobro. Mi smo dodali dependency, ja mislim na ovu. Ako ne varam, jeste. I mi smo kompilirali, sad radi. I sad mi gledamo na baza koja se nalazi u mom bin folder. Perfect. So it's right now in the building stage. Dobro. Znači šta god ja radim ovdje, ja ću ga vidjeti ovdje. Ja? Ovako da povučemo ovo nazad malo. Dobro, ajmo još na brzinku prije pauze da napravimo... Ajde da vam pokažem kontrolu tu, pošto vjerovatno niste ga nikad koristili, a mislim da je bilo dobro da znate za njega. Nije name, svakako neću programmatically pristupiti. Add user. Biće najgori UI ikad, ali ja mislim da je to dovoljno dobro za demo sad zasad. Evo, ovdje je label. Ok. Ajmo ovako. Ovo ti je... nije. First name. Ups. Mislio sam da na tekstu. First name. Ajmo ovako. Evo ga. Last name. I username. I daytime picker. To će biti birth date. Birth date. Ok. Sad, mi imamo ovo i ovo i ovo. Ja mislim da je to i to što se tiče usera, jel da? Da li sam ništa zaboravio? Yeah, this one will be coming up later. Dobro. Znači da možemo mi raditi seeding
user i ovdje će biti btn, nije, ovo je add user i ovdje ti je btn add user. I ono što bi bilo dobro, kad ja mijenjam tekst, jedan od ovih, da odmah mi napravi username za mene. Tako da ovdje ako dajem, ovdje će biti, zaboravio sam imena, to je first name. I ovdje će biti txt last name. I ovdje će biti txt username. I ovo će biti bt birth date and everybody's happy. Happy days. I ovo bi bilo ako ja mijenjam ovo ovako on user credentials changed. Ja ću ga nazvati tako. Jer mogu ovo i ovo čim se mijenjaju. Gdje mi text changed ovdje? Ovako. Evo ga, text changed. Ja ću ovu koristiti. Okay? Znači čim kucam ovdje nešto, odmah će mi bacati rezultat tu. Sad, ovdje ja mogu reći ovako. Txt username .text jednako txt first name .text plus txt last name .text. Mada ja mislim da bi bilo bolje da koristite string.append inače ili string builder, ali to čisto informativno kažem. Pogledajte string builders and these things. If you are in production, you're going to be always using string builder, not this. Eto sad, šta se dešava kad mi dodamo usera? Prvo, ja moram napraviti tiny store context, da oni budu context i onda kažem ovdje napravim novi objekat od tog konteksta čim mi u stvari napravimo initialization of that thing. Ja? Dobro. Ja ću čak nazvat ga nije kontekst, nego hajmo ovako tiny game store db. Nek bude tako sad za sad. So it will be a little bit interesting, just to be, visible. Sad, tiny game store db. .users, .add, new user. I bukvalno pokupi što god ima tu, first name jednako txt first name, text, odlično, username, odlično, i još birth date jednako, a nije pogodio, .value. I on će sam pretvoriti ga u stringu svakako, pošto datetime ima override to string, tako bit će ok. And let's actually give it a try. Znači tu je baš, nisam još završio. Save changes treba. Evo ovako. I ovdje je tiny game store db save changes. Sad, ovako, and add user. Prošlo je. Sad kad ja imam browse table, tu sam. Ok. And it actually put the date and time correctly, tako da je to sve ok. Dobro, napravit ću jednu kratku pauzu, odnosno, ajmo ovako, prije pauze. Mujeć. Mehić. Pata. Patić, whatever it is. There you go. Znači da imamo mi više tih ljudi da možemo assignat igre i tako dalje.
Ok. Dobro, napravit ćemo jednu kratku pauzu, pa onda mi ćemo se nastaviti dalje sa Game Store-a. Sad je 2:08, u 2:20 mi ćemo se nastaviti.
Dobro. Da se vratimo na temu. Treba nam sad sljedeći da, znači, da bismo mi mogli napraviti ovako da možemo napraviti rating igre, da možemo assignati igru na nekome, ne? Onda nama treba da napravimo seed igara, jel? Da mi imamo, znači, mene treba više igara u sistemu, jel? I to je jedan od ovih pitanja koje se traži na ispitu i zbog nekog razloga ljudi to totalno ignorišu. Znači, mi kažemo na ispitu i to se dobije se bodove na to. I ne znam zašto ljudi to bukvalno ignorišu. To je, piše čak na prvom zadatku ili na početku teksta gore, kaže ti dodaj najmanje, ne znam, 5 studenata, ne znam, 5 rekorda u nekoj tabeli, da bismo mogli testirati recimo bazu, na primjer, jel? I sve ljudi uđu, vidi da ima dvoje tamo, ljudi tamo u baze koje je korišteno radi testiranja, da li konekcija na baza radi, da li sve, hajmo reći, da li entity framework funkcioniše, da li ti treba NuGet packages ili ne. I onda samo kad vidi ti dva studenta to ok, onda ignorišu čitav stvar, on to počne raditi sa ispitom. I onda izgubi samo taj bod ili 2 boda koje je moguće da tebe fali da možeš preći. I to je jedan od ovih stvari koji su malo, barem mene su čudni. I napomenem svake godine, ljudi, nemojte ignorisati to, jer poznajem ljudi koji njima falilo stvarno tih nekoliko bodova, ali nisu položili i ne možeš ti ništa im pomoći. Jel? Tako nemojte ignorisati to. I sad ću vam pokazati kako to izgleda. Mada ne treba dugme za to samo treba da ranaš aplikaciju jednom i čao. Ali napravit ću dugmu, eto. Zato ovdje će biti dodavanje igre, jel? Šta je reći? Evo ga. Add game seed. I ovdje će biti btn add game seed. Napravit ću isti stvar za genre, jel? Add genre seed. Dobro, btn add genre seed i gore add genre seed. Dobro. Sad mi imamo ovi dvije dugme i šta mogu raditi sa tim? Sad, treba napraviti, evo, znači kad čim kliknem na žanru, mogu odmah ovako, tiny game store db genre.add i onda kaže new genre i samo mi treba ime, ništa više. Sad, nije ovo, nego hajmo ovako, imamo platformer, imamo FPS, ako neko želi neku da doda, nek doda u chatu ili da mi odmah izgovara, pa ću dodati. If somebody would like to have something for fun. We have the Metroidvanias. We have RPGs. We have the actions. We have the JRPGs and action RPGs and whatnot. Evo. Let me see. Any musical wishes? Neko je postavio nešto što nisam primijetio, izvinjavam se. Get list of names. Ja ne znam šta si ti postavio, iskreno. Šta je ovo? Postavio sam koliko vam treba u bazi da generišete usera, pa imena dimenite odmah u file. Pratim sada. Ovo je dobro. Ok, thanks.
Get list of names, dobro. File stream, odlično, to je perfect. Thanks for that. I will use that in the future, definitely. Close. Oh, okay, this is good. I love that. Dobro. Private void. I could actually use that in a minute, but just give me a second here. Nije ovo. Ja ću rukom to napraviti. Mi smo dodali genre, sad mi dodamo... izvinjavam se. Ovo mora biti ovdje. I ovo će biti tiny game store db.save changes. Jel? Sad ovo, sad za igre će biti malo interesantnije, jel? Jer ti moraš, mislim nije baš toliko interesantnije, ali eto, tiny game store db.games.add new game i ovdje će biti name jednako nešto i publisher jednako nešto drugo. Sad, ako neko ima isto musical wishes, feel free to hit me here. Hollow Knight, to je Team Cherry, ja mislim da 2R, ako ne varam. Hajmo ovako. Hello. Sekiro, to će biti, ja mislim, From Software. Imamo CS. Sad nije više Go, nego nešto drugo, ja sam zaboravio kako se zvala iskreno. Ona je nova koju su napravili. I to je Valve. Verovatno. Hades is actually a great game. This is Super Giant Games. Toplo preporučujem, dobra igra. Dark Souls, Infamous thingy, and this is going to be From Software. Ako ne varam je tako napisao, ja. Eto ga, dovoljno, ne veze. Let's see if there were musical wishes. Nema, niko nije postavio nešto favorite. Dobro. That train has passed. And save that. Dobro. Sad da puknem F5. Eight game seed. Genre seed. I sad kad ja idem ovdje, odnosno tu smo. Genres, dodano. Games, dodano. Ok. Nema cover art sad zasad, nema purchase date, odnosno, release date sad zasad, nije bitno, jel? Mogu sam čak release date da kažem datetime.now, ali hajde, nema veze. Okay, so we have the games, and right now what we can do is to assign a genre to a game. I to je jedan od ovih stvari koje će biti malo tricky, jer jedna igra može da ima više žanra, jel? Obviously it has to crash, because why not? Sad, da bi ja napravio to, napravit ću još jedan group box, ako ikad ga nađem. Jel ima ovdje ovako A, B, C, D, E, F, G, containers, pošto je to container control, thank you. Ovo je assign genre. Ok? Sad, ono što mi treba da assignam jednu igru nekoliko žanra, jel? Problem sa tim je možeš ti, recimo, da napraviš combo box koji ima pun žanre, pa onda ti u stvari select the genre add, and so on and so forth. Ili da koristiš list box sa multi-select i onda selektiraš ono što ti treba, pa jedno dugmo pukneš, done. Sad ću vam pokazati kako to izgleda.
assign genre. Ok? Ovdje nama treba combo box recimo za igre. I to je još druga stvar koju isto studenti nekako da im kad se kaže na ispitu, hej, napravi tako da bude combo box, da ne bude modifikovan, znači ne smiješ ga modifikovati, jel? I to ljudi isto nekako ignorišu zbog nekog razloga. Sad, ovo je CMB Games i gore ja ću napraviti drop down style da bude drop down list i sad da bude kao read only, ajmo reći tako, ne možeš ga modifikovati. I sad imamo nešto koje se zove listbox i listbox ti je bukvalno isto kao combo box, ajmo reći tako, to je a listing item or a listing control. Ovdje će biti genre. Ok? Ili genres, ajmo reći tako. Sad, ovo će biti LST genres. Sad, ja ću ovdje, nakon što sve se kreira, populate controls. Alt enter, generate a method for me, thank you. I ovdje, cmb games dot data source jednako ovo i to thank you, ali mene treba prije toga dot data source jednako null. I onda kažem cmb games dot display member da bude name, pošto kod mene igre, koliko se sjećam, ja sam ga ostavio kao name i imamo value member kao id, što da ne. I onda cmb games dot value member jednako nije value nego id. Ok? Sad, i nama treba za listbox da ga popunjavamo, jel? Pa onda lista genre dot data source, isti stvar, jednako null. Pa onda lst genres dot data source jednako genres, evo ga. I možeš isto tako reći data source dot display member is the name of the genre, pa onda is gonna be the id, jel? Genre ti je name and id. I to je to. Sad kad puknem F5, ostvari do duše, jeste, mogu. Evo kad puknem F5, data binding, store, vidio sam tu grešku prije, ne znam šta sam radio tu. Aha, jedna greška tu, tačka tu list, zaboravio sam. I ovdje isto tačka tu list. F5 sada. And there we go. We got the platformer, we got the list of the games and we got that. Ali unfortunately, ja ne mogu, nažalost ne mogu selektirati ih nekoliko i zato imaš ovdje jedan theme property. Eto sad ga dobivamo. Kako se zove selection mode instead of one is going to be multi-simple. Sad kad ja u stvari puknem ovdje F5, sad ja mogu selektirati nekoliko, jel? I sad kad ja kažem daj mi selected item, ne kažem selected item singular, nego selected items. I to je najbitniji dio priče, jel? Dobro. Kako to se radi sad? Main, u stvari, yeah, it crashed, unfortunately. Ponovo, assign genre. I sad kad ja assignam genre, prvo ja ću uzeti igru, pa onda napravit ću objekat games genres, pošto ti imaš many to many table. I to je jedan od ovih tricky dodavanje koje vi morate upratiti, jel? Selected games, znači ja moram napraviti objekat games genres i dodat ga u listi
games genres unutar game, jel? Tako da, i onda sad čuvam to. I sad će vidjeti kako to izgleda. Prvo, uzimam perfect, selected game. I naravno moraš čekirati da li je null ili ne, ali neću to odraditi sad za sad da možemo so we can actually simplify the code. Genres equals to list t genres. E sad, kako bi to pokupio? Znači imaš ti selected items. Vidite. I onda sad možeš ga kastat, naravno nije na game, nego na genre. Na taj način. I sad ja sam pokupio sve to što sam selektirao. Odmah sam rekao, nek radi cast, ovo od link, enumerable cast. Onda casta čitavu kolekciju na to i onda mi vrati taj selected genres. Yeah? I onda kažem, for each var item in selected genres, za svaki selected genre, molim te da dodaš unutar selected igre .games genres i onda kažeš new games genre i samo kažeš genre jednako ono što se ti selektirao za svaki od ovih itema. Yeah? Okay? So right now I'm adding every genre I've selected into that selected game thingy. Tiny game store db.save changes. Sad, ako pokrenem ovdje F5, sad imam Hollow Knight, kažeš, evo, Hollow Knight je platformer, Metroidvania and RPG. Assign genre. Sad kad ja dođem ovdje, Hollow Knight je prvi, ja mislim. Znači kad odem ovdje, Games Genres, Browse Table, znači, evo Game ID, ima 3 genre, to je prva, platformer, pa onda 1, 2, 3, 4 Metroidvania, pa 5 je RPG. Ja? I sad ti možeš slobodno, Sekiro ti je RPG, Souls-like, ali platformer, ne bi baš rekao, hajde ovako da bude action. Assign genre, pa onda imamo Hades ti je Metroidvania, a u stvari to je, nije Metroidvania, to se zove roguelike, jel? RPG and action, nismo dodali roguelike sad za sad, ali hajde nema veze. Assign genre. Dark Souls ti je RPG and action and as well Souls, yeah, it's a Souls game. CSGO ti je FPS and add. Ja mislim da je to, ja sam dodao svima, jel da? Ovako, kad refresham ovo, I got all the games, and every game, some of them have 2 genres, some of them has only one, like for example, this CSGO right now has only one, which is FPS, yeah. Dobro, sad mi imamo taj games genres. Ok, sad nama treba, hoću da dodijelim, prvo nama treba 2 stvari, da dodijelim igru nekog usera i isto da neki user može da rejta igru, ali kod nas sistem je takav da ne možeš ti rejtat igru koje ti ne držiš, koje ti nisi vlasnik tu igre. Ako nisi vlasnik tu igru, ne možeš ga rejtat. I to by design, as you can see by the database design. Sad ja moram baš naći taj user game, taj igra koja prepada tog usera i onda kažem ti možeš sad dati taj rating. Ja? Naravno, of course, if you don't do your checks and you don't do your queries right, you will actually get bad data. Ja? I zato kažem, by design the database actually supports this. Samo ti moraš biti pažljiv kako ti u stvari praviš tih queries svoj. Ja? Znači prvo treba da dodijelimo usere igre. Okay? I to je, mi već imamo usere, ono što nama treba samo da napravimo data grid view, da selektiram jednog usera od tamo i onda selektiram recimo igru od odavdje, na primjer, i onda kažem assign the game. Jel? Dobro. Mogu čak i napraviti group box sa 2 combo boxa, jedan combo box igru, pa onda click and so on so forth. Ili možeš i čak i da selektiram nekoliko igara kao list box. Mislim, opcije su infinite.
Ali ja ću napraviti to na najjednostavniji način, da možemo ići brže, ali vi možete slobodno da probajte sami to, da mijenjate kontrolu i tako dalje, jel? Ja ću ovo samo staviti ga ovdje i poslije toga ja ću napraviti još... Gdje mi je data grid view? Mora biti u data. Evo ga. Sad, data grid view, mogu i čak i hajmo ovdje, za sad. Jer mi će trebati recimo za cover art ili nešto tako kad dodijelim to, ili za rating na primjer ili nešto. Mogu ovako. Ajde nek bude tu. I dodat ću još jedan button ovdje za assign game. Isto kao da je kupio čovjek, jel? Sad, ovdje je assign game. I ovo će biti data grid view users. Simple as that. I onda ovdje, kad ja u stvari radim populating controls, ja ću reći data grid view users data source jednako null, data grid view users dot data source jednako tiny steam store db users dot to list, which is okay, I guess. Mene treba jedna stvar koju bi volio da imam i to je full row select. Ne želim baš da bude taj u selection mode, I guess, or something like that. Now I need to find it. Multi-select is false. I don't want to multi-select anything. Selection mode ti je full row select. Jer u multi-select ti možeš sad selektirati nekoliko rekorda, isto kao da možeš selektirati ovdje nekoliko žanra, jel? Sad, ovo je već like it passed out the borders, tek sam primijetio to. Dobro. I sad kad kažeš assign, nešto mora da se dešava, jel? Or assign a game to a user. Prvo, moraš selektirati usera, jel? Znači selected var selected user equals to data grid view users dot selected rows, i pošto ja imam, siguran sam da ima samo jedan, of 0 data bound item as user, thank you. I onda ovdje kažem selected user deva user games add i onda kažem new user game i da vidimo šta traži od mene. Prvo ja ću naći, ok, treba mi igra koju je on selektirao, znači game jednako cmb games dot selected item as game, i to bi bilo dobro da vi u stvari napravite checks i nešto tako da do not do that directly here. Ok, to je because this is a bad practice. I'm reći ovako, ok? So you don't, go wild. Sorry. Sad, is gifted equals to false. Možeš ti vrlo lako da napraviš checkbox jedan, fin, kažeš, checked status, da li is gifted ili ne. I onda kažeš purchase date jednako datetime.now. Čak ja mogu u stvari, zašto da ne, mada nisam to odradio s njima, ali eto. Ovako. Is gifted. PHK gifted status. Evo ga. I onda ovdje kažem CHK gifted status dot checked. Checked je boolean, by the way. On će ti vratiti true or false based on whether it's checked or not. I to je to. Tiny game store DB
save changes, and that's it. I onda kažemo ovdje run. Sad mi imamo lista ljudi tu. Znači ja ću reći, ok, this one is going to be assigned. Sekiro as well. Great game, by the way. Recimo, Muja će imat ovo i recimo ovo. A Meho će imat ovo i ovo. I hajmo reći da imamo jedan koji je bogat, baš koji je pokupio sve čitav store. I da možemo testirati bez problema, jel? Da ne možemo da ne razmišljamo ko je imao šta. Sad ja sam dodao to sve, znači ja mogu ovdje otići u bazi i pogledat games, user games, jest. And as you can see here, is gifted equals to 0. Zaboravio sam da štrhiram jedan. Hajmo ovako. Hades, na primjer, za mene is gifted assign. Sad kad ja reloadam ovo, evo ga. Sad je jedan. Ok? I recimo, on ima, ja ne znam šta je on imao ili nije imao, ali evo. Is gifted assign. Evo. By the way, moramo napraviti čak ono, da ne smiješ dodat, da ne smije čovjek da ima više kopija od jedne igre. I to bi bilo dobra praksa da vi probajte to sami, jel? Dobro, sad. Wow. Tek sam primijetio. Vi ste to kucali. Iskreno, neću vama. Evo ovako, hajde. Let me stop this. Man, for the effort, I will not actually even fail you. Hajmo ovako. Da kopiram ovo. Gdje mi je onaj čudo? Sad da vidim. Šta je ovo? Aha. Kod tebe tačka tu. CS2. Dobro. Ti si imao tačke svugdje, pa zato. And then we will remove the duplicates, okay? Witcher 3, kako sam zaboravio to. Minecraft, obviously. The classics. League of Legends. Zar nije to LOL? Nisam dodao to. Aha. Overwatch, Blizzard. Yeah. Red Dead Redemption 2, Rockstar Games, yes. FIFA 22. Honestly, the best FIFA so far they released is 20. Popravit ću ovo. And I haven't seen better FIFA. Everything has just went downhill ever since. Call of Duty, Activision. Jel Activision tako se piše? Da, moguće. Ok. I ovo, Assassin's Creed Valhalla. It actually reminded me, God of War is also a great game. Excellent game. Genshin Impact, man. Dobro. Rocket League, obviously. Halo Infinite. Okay. Man, I haven't played Halo ever since I think version 1. World of Warcraft. Moraš probat Warcraft 1 and 2. Maybe 3 would be actually even better. Warcraft 3 is epic. Among Us. Among Us has a very interesting story how they actually succeeded. Profesore, pola sam ja napisao, pola sam uzeo, pošto sam ono uzeo kao seed i chat GPT-u dao, tako da je on napisao neke igrice kao što su Genshin Impact, to, pošto ne bi to nikad igrao. Ja ne znam. Sad me ogradim. Ali dobro, ne veze. Poznajem ljudi koji big fan, by the way, tako je da mislim, znam, ali vidio sam sad to, pa mi je funny bilo, nisam primijetio da je to generator. Evo ovako, hajmo ovako, Control KC. Samo da čuvamo ovo i nek imamo više ih u bazi, što fali. Mada ja nemam pojma sad šta će biti sa ovi. Iskreno neću sad kopirat kako se zove, neću sad iskopirat ovo, ali add game seed. Sad, ja ću ovo zatvorit.
Pa ću lansirati to opet ponovo. Oh, by the way, bit će pitanje na ispitu da vi refreshajte odmah tu. Imamo dobro. Imamo materijala. Ok, ja ću ovo zaustaviti sada. Uncomment this. So this is for people who have lesser stuff. Dobro, šta smo krenuli raditi sada? We did assign, right? The assigning we did. Sad nama treba da napravimo rating. Yep. And rating is going to be interesting. Your query is going to has to be like a compound of sort query. Jer ti moraš sad baš da provjeriš koji je moj koji je imao tu igru i onda na osnovu toga daješ taj rating. Sad, još jedna stvar. Rating možeš ga dodat, ima nekoliko načina da možeš da radiš taj rating. Recimo, na primjer, imaš tick bar tu, ili nešto bar ovdje. Track bar, sorry. Znači, track bar, izabereš svoj rating od 1 do 5 i čao. Ali ja sam pokazivao studenti još drugi način toga, koji je malo convoluted, izgleda isto kao na website, malo, with a 5 stars thingy. Ali mislim da bi bilo dobro da vi vidite kako vi možete to povući. Evo, Groupbox, na primjer. I ovo će biti... Mene to sad treba, pošto ja ću pristupiti to preko koda. Znači, GRP rating. Ja ću ovdje, i naravno ovdje će biti text, rating. Ovo je najbolji UI ikad, moram vam reći. To je znači epic UI. Nije firma, nego kao adjective. Gdje mi radio button, čovječe? Evo ga. Sad, RD1. I to mi ćemo imati jedinicu. Sad, RD2. I to dvica. I mi ćemo imati tako RD3. I to je ovdje 3. Ajde ovako. RD4. I to će biti 4. I RD5. Hajde, ok. Ovdje je 5. RD5. Sad, i unutar toga, ja ću napraviti još jedan button ovdje, koji kaže btn assign rating. I ovdje će biti assign rating. Ok? I to sve unutar taj group box. Ono što je interesantno u radio buttons je kako oni ponašaju. Kad oni su unutar jednog kontejnera, ne možeš njih štrihirati sve odjednom. Jel? Znači ovako, ja ću staviti ovdje samo radi testa, samo da vam pokažem kako to izgleda. I evo ga. Znači ja mogu ovdje radio button, kad kliknem, on ti je like deselects one and selects for you another one. Ali recimo, pošto ovo je van tog kontejnera, ti možeš sad selektirati ih nekoliko, jel? Znači ovaj button je prepada ovog kontejnera, odnosno taj Windows Forms. I na osnovu toga sad ti možeš taj radio button da iskoristiš samo ovdje, jel? Sad, bilo bi puno lakše, na primjer, da koristiš trackbar ili recimo da koristiš tih zvjezdice kao radio buttons. I ja ću to iskoristiti samo pošto ja ću vam pokazati jedan trik kako bi ti pokupio podaci od odavdje, jel? I onda assignamo taj rating. Dobro, znači da ovo brišemo. Assign rating, da vidimo šta ćemo raditi tu. Sad prvo, ti moraš selektirati igru. Drugo, user, u stvari možeš selektirati user, pošto user radi taj rating. Treći, ti selektiraš user game
I provjeriš da li je stvari taj user ima tu igru. I onda dodaš taj njegov rating. Jel? Znači prvo, evo, var selected game equals to cmb games dot selected item as game. Onda var selected user jednako dataGrid view users dot selected rows. Mogu čak iskopirati to, ali eto, kasnimo sad. That about item as user. Dobro. Sad mi imamo igru koja je selektirano, mi imamo user koji smo se selektirali. Sad, mene treba da znam da li taj user, inače vlasnik tu igru koji pokušava da daje rating za to. And then here what I'm going to do is I'm going to just simply say var selected user game equals to, pošto rating se nalazi unutar tog user game i ti sad moraš, odnosno user game se nalazi tu onaj koji ima igru koje nema, jel? Tiny game store db users games where i sad ti praviš svoj query tu. X goes to x dot game id jednako selected game .id and selected user dot id jednako x dot user id .first or default. Daj. Evo ga. Ok? Sad ti ovdje provjeravaš da li je on u stvari null. Ako je null, onda u stvari nije vlasnik igre, and then you actually like shoot him out. If it is true, then we actually like start, okay, let's actually add the rating. Sad, kako bi ja pokupio rating? Prvo, u stvari čak i ja mogu ovdje, pošto je bolje ovdje. Prvo, mene treba da znam koji radio button je štrehiran, jel, koji je selected. Jednako grp rating .controls, pošto je on u stvari, taj group box je container control, znači on već čuva niz kontrola koji je unutar njega. Pa onda kažem, mogu reći ovako, controls, i ima ovdje, mogu napisati ovako, off type, i off type ti je, dolazi od link, odmah filtriram sve dugme, daj mi sve ti podatak, sve ti kontrole koje imaju taj radio button. Znači sve radio buttons će pokupiti. Znači ovaj button neće ga da pokupi, samo radio buttons i ništa više. Sad, nakon toga, ja kažem samo for each one item in radio buttons, pošto ih ima nekoliko, selected user game, if item is checked, ako taj item je checked, onda kažem samo selected user game dot game ratings dot add new game rating object. Evo ovako. Rating jednako int dot parse item, ja mislim, .text. Pošto item ti je radio button. Mogu ovako napisati ga rd button. Evo da ne biste imali problem sa čitanjem. Evo ovako. Ok. I bukvalno pokupim tekst od radio buttona i to uzimam. Ja mislim da je bio čak unutar rd button, da li je imao tag? Znači moguće čak da ti staviš tu unutar tag. Mjesto teksta. Zamisli sad da neko zamijeni tu jedinicu samo sa ikonicu neku ili neki ASCII art. Ne možeš ti u stvari to pokupiti kako treba. Jel? I zato ti možeš ga čuvati u tagu. Ali to je jedan mini hack da u stvari uzimam tu od teksta buttona. I to je to. Sad nakon ovoga tiny game store db .save changes. And we are good to go. Sad kad priknem ovdje F5, selektiram recimo, mislim da je Fata imala sve. I selektiram na primjer, mi smo dodali puno. Hajmo ovako, ona ima sigurno Hollow Knight i onda kad kažem ovdje četvorka, ne, it's a good game.
Assign rating. User game ID. Kako se zvalo onda? Čekaj, game rating. A daj. Ovo je na baze koje je u buildu, tako je neću modifikovati baza tamo onome ovdje, pošto ako modifikujem ga, ja ću prepisati tamo, ona je baza tamo u bin folderu, pa onda nećemo naći ništa. To je bio typo jedan ovdje. O, čoveč, ok. Hoće li to proraditi kako treba? Mislim, mora, pošto svakako... Šta sam... Je li sad radi? Dobro. Ne treba ovdje write changes. I zaustavimo. Hajmo ponovo. Ovo i dobro. Sad, koga još imamo problem? User game ID. Šta sam kucao, čovječ? A šta sam kucao tamo? Hajde, ok. Ja ću modifikovati ga ovdje. Evo. No. Aha. User games. Eto ga. Sad je ok. Hajde sad. To je samo typos. For ovo i ovo i ovo. Sad je prošlo, ok. So just a bunch of typos. If you read a little bit, you will, you'll be okay. Evo ga. Znači, prvi ID onome, znači user game ID to je 1. Ima rating 4. User game ID 1 ti je ovo. Ima game ID, ima user ID. Game ID 1 to je Hollow Knight. User ID 1 is me. Did I actually grab the selected user? Čudno baš. Hajmo još jednom. Nek bude ovo, nek bude 2, nek bude ovo i assign rating. 2 to je, u stvari to je 4, to je znači mora biti četvorka ovdje. Da li moguće da sam nešto propustio? Game rating, browse table. Wow. Šta je reći? Da li Fata nema igru? Čekaj. F9. Aha, Fata nema igru. Dobro, fajn, pošteno. Fata će imati igru. Is gifted assign. Sad kad ja u stvari kažem, već je Fata selektirana, znači assign rating. Wow. Da li sam nešto propustio? Selected user, ko je on? Fata. Selected game je Sekiro. Ovo game ID selected user, čoveč. Dobro. Happens to the best of us. Okay. So right now it should be. I zato je puklo sve.
Sad taj user je ok. Našao je. Dobro. Sad F5. Sad mora da radi kako treba. Znači ovako. User games ID is 7 right now. I rating je 4. To sam to dodao. Ok. Sad user games ID is 7. 7 ti je game ID 1, to je Hollow Knight bio, 4 bio user ID, 4 je ovo ti je, a igra ti je 1. Dobro, znači right now we are good. Okay, this is good. Dobro. Yeah, that was cool. Ok, ja ću u stvari da napravim jedan update, ali hajmo napravit ću jednu pauzu, evo, 10 minuta, pa onda ćemo nastaviti. Hoću da updateam record. Znači, želim da updateam Hollow Knight sad, na primjer, da ima cover art. Okay? Tako da, evo, sad je 3:06, hajmo 3:20, pa onda mi ćemo se vratiti pa nastaviti dalje.
Dobro. Da se nastavimo dalje. Jel? Sad za sad mi smo uspješno napravili ovako, znači dodali smo igre, dodali smo ljudi, dodali smo genre, mogli smo assignat genre na igre, mogli smo rateat igre, mogli smo to je, mislim, to je to, dodati usere, mislim, this is the end of it. Sad jedna stvar koju trebamo da završimo, to je taj dio update, kad ti u stvari assignaš ili applyaš taj cover art, jel? Znači, ovdje ti je ovdje. I need to actually, like, I forgot to get cover arts. Hajde, dobro. Picture box, nek bude ovdje. Because it's gonna be the best UI of all time. I ovdje mi ćemo ga staviti ovako da bude btn assign cover art. Yeah, that's it. Jer ti svakako to daješ za igru samo. Assign cover art. Okay. I ti sad ono, kad double click, znači picture box, gdje mi je ono, ne. PB cover art. Kad ja u stvari assignam picture box, znači ja ću double click na njega. Double click or click? Double click, because why not? I ja ću prvo, ja moram u stvari naći selected game equals to CMB games at selected game i onda kažem, u stvari to je double check, nije to je assigning, samo sekundu. Sad ćemo riješiti taj ovo mi treba. Evo ovako, and then selected game dot cover art equals to pb cover art dot image dot to byte array. Array, hello. Šta mi fali ovdje, je bilo neki library, ne? Ili neki using 100%. U stvari moram napraviti ekstenziju za to, sekundicu. Forgot about that. Ovako. Add new folder. I'm gonna call this extensions. I unutar tog extensions napravit ću još jednu klasu koja se zove utils, na primjer, tako. I ovdje public static class, jer ti je sve extension methods has to be on a static class. Public static byte i ovdje ti je tu byte array. Profesore, reci. Poslao sam vam kod ako hoćete pa da iskoristite, da ne trošite vrijeme. Odlično. Evo, da završim taj. Gdje mi je ovo? Mene treba i uvrnuto, čekaj, jer ne mogu čitati ovako. Perfect. Hvala. Sadržaj. Aha. Hajmo ovako, because everything is, for me is like, hajmo ovako, ovo je image, ovo ti je, dobro, image, pa ovdje je image, dot save. Čekaj, šta je ovo? Image in bytes, hajmo ovako, jedan po jedan. Ovako, ovo je image in bytes. And then we serialize, we like make a memory stream for it.
and return from stream. Ja mislim da će vam trebati na library drawing.imaging. Ja, pa to ne, on u stvari, vidiš što je on preuzeo. On je preuzeo i zato mi je malo zbunilo. On je automatski preuzeo ovo. Šta je bilo? System drawing. Imate u chatu, možete i tako. Imaging. Drawing.imaging. Neće danas. Ne znam da li je system.common ima... Check. Hang on. Probably they have changed it. Did they change it? Jer ja u stvari to ne koristim baš. Nisam ni čak ni koristio ovo. Hajmo ovako. Give me the image class. Da vidim. Imam li ja ovdje browser jedan? Ovako. C# image class system.drawing. On je u stvari u system.drawing. Da li je ovo? Aha. .common. Da li je moguće da ja nemam taj DLL? Ajmo ovako. Stvari to je dependencies. Dobro. Add. Nije. Browse nije. Čekaj. Da li oni su sad pretvorili to u NuGet? Je, morate NuGet skinut. Ja mislim da je sad NuGet. System.drawing. Ja sam nije na browse, check. Come on. Volim, kažem Ctrl X. Dobro, nema veze. Da li ja mogu paste? Ne. System. Ono kad imaš tu već, like when you think that you have it already there and you're like wondering what happened, evo ga. VDI+. Dobro, ajde instaliramo ga na brzi. Yes, sir. Sad. Kad ja kažem ovo, are we done? Vidiš gdje sam dodao. Pošto sam, when I'm on a hurry, I just didn't notice. Dobro, ovo se izbriše od odavdje. Yes, sir. I ovo, sad je ok. Dobro. Šta je sad sa ovim? Aha, ja mogu ovako system.drawing, pošto mi sad imamo to, .image format, hajde. Nek bude JPEG, šta fali. Mada ja u stvari preferiram PNG, ali eto. Ok, so umjesto array, from stream, dobro, ja mislim da je to i to. Image and bytes, dobro, I hope that I didn't miss anything. Ok, let's save all. Sad taj cover art. Aha, sad ja moram iskoristiti taj extension. Znači ja bukvalno kažem Alt-Enter, use that. Sad hoće. Dobre. I ono što ja mogu raditi, samo ono što mi je ostalo, duše, da kažem tinygamestore.db.update i onda samo u njegu pošaljem igru. I onda kažem tinygamestore.db.save changes. Eto ga. And this is it. The cover art. The cover art will be actually the same. So var open dialog, var open file dialog equals to new open file dialog. I onda kažem if open file dialog dot show dialog with the dialog result is okay,
Mada ja čak mogu I ovo raditi, ja mislim. Mogu li ja to raditi? Mislim da mogu. Jet, mogu. U stvari, do duše, nemoj to raditi. It's gonna be a bad idea. I mean, I can do that, but I need to get the file name, bit će to acrobatics. Dobro. Nek bude sa mali o, so we will not actually confuse the guy. Like this. I mean, it will not be confused even, but yeah. I PB cover art, touchka image, it will be new bitmap with the file name. And that's it. Okay, now time for us to get a cover art. So, ovako, Hollow Knight cover art. So this is going to be in the images. Let's say save image as, and let me actually grab this, put them right. I'll actually try to have like cover arts or cover arts ito. And I will just simply save that. Koje su igre smo imali tu? Ovako, Sekiro. Ja ću samo 3, na primjer, što tako. Where the heck is this going? Sekiro. Cover art. Save image as. I ovdje. And then we say, šta imamo još tu? CSGO and Hades. Yeah, the good old Counter-Strike. I hajmo Hades još. I that's it. Okay, so we got a couple. I onda kad puknemo ovdje F5, sad ćemo vidjeti. I forgot, did I put it on double click or single click? Oh, čovječe, ne možeš ni vidjeti. But this is probably, let's see, cover art. I to je na desktop, ja mislim, sam stavio. Evo ga, cover arts. I koga sam izabrao? Hollow Knight. Znači ovako, and it actually cannot be seen, but assign. And that's it, I guess. Yep. Ako ja idem ovdje, games, browse table, blob, evo ga. I ja mislim kad kliknem na njega jednom, vi možete ga vidjeti ovdje. Ima već viewers za to, evo ga. But it's huge, man. Probably I downloaded the wallpaper. Dobro. Hajmo još par. Evo ga. Šta smo rekli? Sekiro. Evo ga, ja mislim. To je to. Update or assign. CSGO. CSGO ovo. Assign. I Hades. Assign. Evo ga, znači mi moramo sad imati blob. Okay, so we have all of these guys. So right now we can do updates. Okay, so that's the most important part. Dobro. Sad, pošto mi imamo to je done. When it comes to Game Store, I think this is pretty much it. Pokušat ću još na brzinku baš ono da what we can do, like one thing is left, and then we can say that we covered like the most of the actual use cases or questions that might appear in the exam.
mi ćemo napraviti još jedan report and then we call it a day. Okay? Znači mi smo sad mogli raditi update, sad delete vam je isti stvar, znači delete nema tu ništa posebno iskreno, so you can actually like, and when you do refresh, you just simply like reload, assign the thing to a null and then you assign it back again and you'll get it. Tako da taj dio je već jednostavan. Ono što sam htio vam pokazati, baš like these complicated queries koje vama će trebati recimo na ispitu, vi ćete ih vidjeti ili slični stvari vidjeti. Jel? Dobro. Sad, da napravim još jedan zadnji je add folder reports. Ja mogu dodati ovdje jedan item. Sad mi treba ovako, znači mene treba dataset prvo i to će biti game report dataset. Ok? To je jedna stvar. Ok. And in there, ono što ja mogu dodat, evo ovako, šta je report će biti? Report će biti ovako, hoću da nađem za svaku igru koju imam, volio bi da vidim svaki user koliko je dao rating za igru and what is the average rating until the end. Znači koji mi je prosječni rating za sve igre, na primjer. Jel? Tako da napravit ću to na taj sljedeći način. Napravit ću prvo data table. I data table će biti selected game owners, ajmo reći tako. I add column, to će biti user first name. Add another column, to će biti user last name. I tu još jedan column, to će biti rated game. This is in that data table. Yeah. And I think this is pretty much it. There's nothing more. There's nothing more to it. Da vidimo ovako, in the properties of that thing. Znači, just like double checking if everything is just fine. So minus false. Dobro. I think this is what I need from the data table from now. Okay, let me save that and let's see what we can do further. Treba mi još RDLC, the actual report itself. Report. Ovo je report RDLC, I think this one. And this one is going to be RPT general report, whatever. RDLC. I think this should be it. And okay. And such, right now I can actually drag and drop items and whatnot. So for example, right now I need view. I need report data, VMETI. Report formatting report, maybe. Ja tražim iskreno, gdje mi taj otišlo? Ovo mi je designer. Data sources mi ne treba. Da vidimo gdje je to otišlo. Mada ja mislim čak ja mogu...
Dole profesore tražite za parametre i onaj Je. Samo ugasite i opet paliti izvještaj i pojavit će se. Aha. So that thing actually like also one of these sufferers of crashes, yeah. Evo ga, wow. How lovely. Dobro. Add a parameter. Ja sam mislio da je ono, pa zato je tražim ovo. I čak je, zar nema ga u view ovdje uopšte? It's kind of funny. Da čak i ne možeš ni forsirati taj toolbar da se pojavi. Ali eto, moguće da je tu buried somewhere else, to be honest. It's kind of weird that you cannot actually see it. To je debug, ništa. Anyway. Add a parameter. It's going to be a report parameter. This is going to be param game name. I to će biti text. Ja ću biti ok sa tim. Allow blank value. Može, što da ne. And then I'm going to have one more. Actually, datasets. I'm going to add a dataset. That'll be dataset 1. It's going to be coming from that. Games owners, because there's nothing else there, so I'm just going to keep it here. I sada, još jedan parametar, ja ću ga dodati, pošto hoću da je taj game name da se pojavi ovdje, da mi kaže, hey, this is the game which you are trying to do, trying to present. I ovdje je param average rating. Čak ja mogu float napraviti, okay, which is going to be okay, I guess. Dope. I hope that I haven't missed anything. Mada ja mislim da bilo bi ok iako sam stavio da kao ono, kako se zove, as if I'm actually like putting it as a text, because anyway I can actually translate this into text. Let's see. I mean, it really depends on how you would like to look at it. Actually, I think it would be okay that I actually even keep it as a text for now. Tako ću napraviti ga kao tekst za sad, pošto to ću izbaciti na... I will convert it into a text on the back end. I onda samo like just shoot it over. Dobro. Dobro, I guess if I actually drag this in... Can I drag you in? Evo ga, sad hoće. Oh, that's right, now became an expression. Check. Insert table. Sad. Yeah, this is the part which I don't like that much. Ovako, I think I'm gonna have to, I think here is a line which I can draw. And then I think I can have a text box where I can just simply type in, for example, title, the actual game title. You can say game title. I ovdje ću dragat taj parameter game name. I hajmo ga proširiti malo. Ovako. And maybe even I can add a header, I guess. Can I add a header? I think I could. Insert page header, thank you. I ovdje ću napraviti još insert text box, because why not? I ovdje će biti tiny game store. Možemo čak i GS. And I think there were formatting for these stuff. Text properties, thank you. Alignment center. Baš center. Font ti je ovakav. Action, none. Ja mislim da je to. What is this? Ništa. Don't need. Perfect. To što mi treba. Čak ja mogu dole još. I mean, I could have resized the thing, but like so, actually. Yeah, which is fine. Sad, ovdje je data. Napravit ću ovako. Ovo će biti first name.
Ovo će biti last name. Insert another column to the right. I ovdje će biti... Oh. Die. Oh, yeah, I missed that. Okay, hang on. Delete column. Ovdje će biti... first name. I ovdje će biti rated game. I mogu ovo modifikovati, znači ovdje će biti ono first name, last name, čak mogu bez ovako, and rating. Eto ga, and I can actually even resize that thing to be matching, yeah. Mogu čak i ovo dragat do kraja, nego ovdje bude dragat do kraja. And I can actually like add, I could even put this like in a footer, što da ne? Add, insert a page footer, and then I can just simply resize this. And then I can add this one, but hang on. First I need to add insert text box, and this is going to be my average rating of all games, which will never happen, but in reality, but I think it's good enough for a practice. I think you're going to see that also in the exam, probably. And this is going to be, can I center this layout? You cannot center this, right? Oh, I mean, you can probably, but yeah, but just needs a little bit of work. Yeah, I guess this is it. Now we need to write in the code for the actual report itself. Znači, nama treba još ovo reports, znači će trebati još jedna forma. FRM, form. I ovdje će biti FRM report. .cs. Now, what I can do is, let's hope that I have the report viewer. Do I have to add it manually? Choose items. Let's see, are you there? Regular expression, nema. Required rich text box, ništa. Oh man, I forgot where it was, honestly. Like the actual report viewer. I need the report viewer, and it should be not data, not printing, dialog printing. No. General, no. And this is viewer. Ništa. Oh, report viewer. Where have you been? Let me actually double check it again. There is a search. Nema ga. Let's see. Da li ja moram? Mislim da ne moram, pošto znam. Hang on, I think I forgot to add the actual package. Oh yeah. Actually, like, I don't do reporting that much. That's why I like complete, like, always, every time I forget. Or evo ga. Wow, man, this is like, I think Windows Forms mi treba.
Ja mislim da zadnji može proći. I think, let's see. Yeah, this is like one of these things where you just simply like, because you don't use them that much, you forget where they were. Dobro. Sad mi imamo report viewer, nadam se. Evo ga, sad je pojavilo tu. Obviously it crashed, so let me save. Yeah, sorry about that. I ovako. Hello? Profesor, nećete ga moći vidjeti jer ima bug sa njim. Morat ćete preko initialize komponenta dodati ga ručno. Yeah. As usual with the crazy stuff from Microsoft, jel da? Unutra initialize components, jel da je bilo? Je kao control add, control sad i taj report viewer. U sekundu ovdje, prvo da hoću da imamo kao RP viewer. F7, F12. Gdje su tu stavili? Nisu ga stavili, ja zaboravio sam gdje je bilo, ali dobro, controls. .add this. Dobro, da vidimo kako to izgleda. Dobro. And this guy obviously doesn't have a thing, tako da gdje mi taj RP viewer? RP viewer.docking, ja mislim jednako. A možete preko propertiesa pristupiti, ja mislim da ga editujete tamo kad odete na formu. Ne, mislim ne mogu, ovdje kad kliknem na njega. Yeah. But okay, but I mean, I written it down anyway by hand, tako da mogu i tako, ja. Dobro. Hopefully, like, I think, mene samo treba, ja mislim, assignat ga na onoga, kako se zove. I think I need to assign it like a report from here. But we'll see. Actually, I mean, I can actually assign it programmatically, all of it. Tako da, ja ću preći programmatically na to. Evo ovako, prvo, ta forma će imat još drugi konstruktor za to. Let's see how this will go. So this one will be left as is. And what I can do is say public frm report. I ovdje on će primiti tiny game store context, tiny game store context, comma, and it will also take the selected game. Okay, and as along with it, call this. So call the default constructor first and then call this one next. I onda ovdje ću imat private tiny game store context, tiny game store db. I ovdje ćemo imati private get and set ako hoćeš još. Would like to make it nicer. I ovdje ćemo imati game selected game get and set. Okay. I ovdje ću reći samo selected game jednako selected game, ono što sam dobio, i tiny store db jednako ovo. Okay, so right now this is actually done, and now whenever I load the form, double click, now we're going to do all the sorts of magic. Now we need to actually construct the data table. I ja sam već napravio data table ovdje, koji je vama već generisan tu, ja mislim, evo tu je, the data sets and the data tables and whatnot. Tako da moramo sad napraviti tu na taj sljedeći način. First of all, we said that we're going to list every user for every game that he rated, and then we're going to say what is the rating. I to je sad će biti zadnji dio ta nastava, znači users game equal to tiny game store db tačka users games tačka where, and then right now we're going to have x goes to x dot selected
odnosno x.id jednako selected game ID, thank you. And then what I'm gonna do is, come on, dot selected dot select, pa onda kažem x goes to x.user dot to list. So I'm gonna get the users for that specific selected game. And since we have only one game per user, we're gonna have it all unique. Sad, napravit ćemo ovako, pošto ovo će biti dugo, ovako. Var owners data table equals to new reports tačka game data report datasets, evo ga, tačka selected game owner data table. Znači pravimo data table, objekat ono što smo mi napravili, lst ratings equals to new list of int, jer mene treba da napravim average od rating. Tako moram popuniti sve rating koje ću ih pokupiti. And thank you very much for predicting that. Sad ja moram pokupiti taj rating, jer ja moram napraviti rating od svakoj igre. Yeah. So this is gonna be an interesting one. Selected user game. Ja mislim neće biti čak ispit neće biti toliko komplikovan, ali haj. Tiny game store db.usergames.where x goes to selected game.id jednako x game id and user.id equals x.user id, okay, dot first or default. X, no, sad okay. Var rating equals to tiny game db dot game ratings where, and then right now I'm gonna pick up that rating. X goes to x dot user game id jednako selected user game dot id tačka first or default, and let's hope if he has a rating. I zato ja pišem taj nullable. Yeah? lst rating tačka add rating. To je to. It's nullable, so I'm just gonna cast it to an int, and that's pretty much it, I guess. I mean, this can be null. If mada ja mogu, okay, hajde ovako. And that's it. So just we are happy. Owners data table. Sad ja moram dodat onaj that record which I'm making. Add selected row. I onda pravim constructor ovdje. User.first name. User.last name. I mogu reći u stvari ovako. Rating stars. This how many stars it got. And let me just push this guy so, like so. So it's going to be like visible. Right now, what we need to do is just fill in the parameters, which I've already made. Like we have a parameter collection that we need to fill. Jelde, onaj nije ovdje. Evo ga, tu. We need to fill in these parameters. Odnosno ovo i ovo. Tako ja ću, gdje smo? Tu smo. And right now what I'm going to say is var rpc equals to new report parameter collection, because it has to be a parameter collection. I ovdje ću napraviti new report parameter. I onda moram baš isti taj
uzet ovdje. So I'm gonna copy this as is, and I don't need the designer here. I need this guy, and evo ga. I will just simply erase these because making a mistake in this guy will be just pain. Selected game. Aha. Hang on. Ovo ti je constructor, čovječe, pa zato je onak, yeah, sometimes I miss this. Selected game, touchka name. There we go. And then the next one is going to be new report parameter. And then the next one is going to be average rating. So this one is going to be, so we'll not make any typos because we are tired of typos. And then we take this out. LST ratings dot average. You have already that dot to string, and that's it. And right now we've got our RPC. Now we create the data source. So var report data source equals to a new report data source. And then we're going to have report data source equals to dot name equals to dataset 1 because this is how we named it. We never changed it. There you go. And this report data source dot value is equal to owners data table. And then we actually like set up the RPT viewer. Nisam gonna RP viewer. Dot local report is gonna dot set parameters. I onda dajem njemu parameter collection, which is the RPC. And then RP viewer dot local report dot data sources dot add that data source, and then RPT viewer RP viewer. Does nisam napisao da bude RPT, ali hajde refresh report. Dobro. Sad, the problem is I don't know how many games did we rate and how many we didn't, but let's hope that this doesn't break unnecessary using. Dobro, I ovo je okay. Okay, let's see. F5. Nismo dali report, jel da nismo napravili onaj, ja. Ovako, prije nego što da krenemo sa tim, moram napraviti prvu dugmu da kliknemo da otvorimo report. Znači, ovo je assign rating. Ovo je recimo za ovoga assign rating. I ovo recimo assign rating. I ovo recimo za fata assign rating. Ok? Znači da imamo mi nekoliko ratings tu. Za jednu igru, na primjer. Da imamo neki average. And then we will stop right there. And then we need just simply to create to create that button. Shift F7 because I don't know where the heck is the designer now. Sad gdje mi je command controls button. Evo ga, ovdje. Show reports. I ovdje ti je btn show report. I od odavdje za selektiranu igru, znači new frm report, and because I have two constructors, imam jedna ovdje sa tiny game store context, znači tiny store game db, i ovdje je selected games, znači samo kažem cmb games, evo ga. Of course it can be null, but anyway, I mean, and then dot show.
And this is it. And let's see. Show report. Woohoo! Shtaito said the source of definition has not been specified. Niste pitanje dodali, profesore, ja mislim za report viewer, da ide do reporta. Good point. I was in the middle of all of that stuff. Čekaj. Come on. Die. Okay. Yep, it died. Okay, let's see. And give me the properties. Gdje je to bilo? Local report i u njemu je, mislim, to embed the resource. Evo ga. Local report. Evo ga, report embedded resource. Tu ja mislim da se dodaje. Gdje to vidiš pa? Embedded resource, da li vidiš to? Ili to report path? Evo ga, tu. Tu. Aha. Let's see. Let me fix that. Let me find the path to that report. Evo ga. Sorry, evo ga. Properties. Hajmo sad zasad. Just grab the whole thing. Mislim da ćete njega morat preglasiti da je embedded resource, mislim da će izbaciti grešku ako nije. Mislim da je već, nije već embedded resource još tu, evo ga. I think it actually has to be like this. I think. Da provjerim samo još jednom tu. Sekundicu. I need to see if that actually still also, do I need to copy it? I cannot remember, honestly. Yeah, actually it can be. Even like on my end it doesn't, but okay, actually it can be done as an embedded resource, but let's see. As a matter of fact, ovo ti nije putanje, ovo ti je, I don't need it even as an embedded resource, to be honest. As far as I remember, because I remember it wasn't actually. It was okay, let it be embedded resource for now. But I think, as far as I remember, this one, you have to tell it how to find it through. Evo ovako, tiny game store dot reports, actually .ui kod mene, .reports, i onda kažeš kako se zove ovo. I think with the extension, as far as I remember. Because for me it's like this, so RP like game store .reports .ta. Ja mislim da sad će proraditi, ali eto. I think without the embedded resource it can do, but I will keep Hollow Knight selected and still no reference exception. Has not been specified. Dobro. Koje je null ovdje? Well, it has 2 parameters, which is okay. And data source count is 1. Only one owner, Okay.
The report definition of word has not been specified. Oh man, right now I have to figure out like what did I miss? Oh wow, we exceeded also the time. Ali nekako čovječe da se sjetim što je bilo. Da vidimo ovako. Ovo je, mi imamo već RPT General Report, jel? I on kaže da neke definicije nije bilo baš odrađeno. Mi imamo datasets, and dataset has all the stuff which is needed. The report dataset, actually you don't do anything with that. Data source, dobro. This is okay. And this will be closed or check. See properties. Ja ne znam da li mora biti embedded resource. To je taj problem. None. Idemo probati još jednom. Pošto znam da nije trebalo da bude, ali eto, vjerovatno ćemo dobiti istu grešku, pošto to nema veze sa tim. Evo, Hollow Knight 2 i show report. Yeah. Profesore, da li ste adali row gore kad ste u tabeli napravili owner's data table? U tabelu. Evo add selected owner's row. Okay. Jer on već, on već tu ima, već ja sam rekao, ono ima, evo count is right now 1, apparently, like there's only one guy in there. Barem tako izgleda. Ali ovo mi čudno. Show me call stack. Dobro. Ovo prvi, neki eksterni kod bio. Ovo drugi. Znači kad kažem set parameters, RPC, igra ima ime, ratings ima samo jedan count, pošto ima samo jedan owner za tu igru, izgleda. Yeah, there was only one owner for that game. Dobro. Data table we have with a certain with a single row. Dobro. Znači ovdje pa ovdje. I kad kažeš set parameters, možda neki nismo parametara profesore. Ne znam da li smo imali 3 parametra na report ili 2 samo. Mi imamo 3, 1, 2 i to je to, jel? Game name and the average rating, which was game name and average rating. I ja sam njih kopirao da ne bi sad ono pravio grešku tu. The table RPC. I rating svakako to samo jedan. The report definition has not been specified. Da vidimo ovo prvo, prije nego što nastavim, pošto moguće da je to source toga.
Hmm. Check. XSS nije. Pokušavam sad da dođem do, pošto izgleda, samo sekundu, da li je moguće da mi samo treba da bude, nije ovo, Shift F7, local report, ovo da bude samo ovo. Even though like it usually it requires the qualified path, ali you never know. Yeah, it's actually the same error still. On u stvari ne može da nađe gdje taj general report se nalazi. Sad dođe pitanje, dobro, da li je on u stvari menio to? I need to see into the designer of that thing. I need to see the XML thing of that report u stvari. Inače možeš ti vidjeti u stvari taj XML view njihov. Evo ga tu, jel? This, not this. This like the generated stuff. This is the XML part, ali nema ništa tu. A ovdje nemaš ništa. Da li je moguće da je... Dobro, hajmo ovako, pošto smo već prekoračavali vrijeme žestoko, a ne želim vama zadržati više. Ja ću pogledat to sam onda, pošto je ne znam what the heck. Ali da vidim ovo prije nego što... I think there is a way where you can actually say report path. Evo, gledam sad na onome, kako se zove? Na Stack Overflow vidim ovdje jedan post koji kaže dodaj ga u XML-u. Kaže ono, even replace it like. But the problem is with that is that there's no there is no path like this, but okay, like so. Sad, da li ja mogu kompilirati ovo bez problema? Yeah, I have to look at it. On izgleda da ne može naći nikako gdje je taj report zbog nekog razloga kod mene. Even though I gave him the direct stuff. Još jedna stvar koja nisam... jedna stvar koju smo zaboravili probat. And then we're gonna go. Gdje mi taj XML sad koji sam bio vidio? Evo ga. Let me actually delete that thing for now. Now let me put you back to be embedded. I will even copy you, why not? Sad, i ovo će biti, let me close you, not you, not you, you, not you, you. And you gonna be
tinygamestore.ui.reports.ovo. Let me copy you again, just to make sure it's called reports. Ja sad da puknem ovo. I ako nema ga, oh, so I had to copy if newer actually. Dobro. Yeah, I didn't actually copy it over. All right, fine. So there you go. So this is the only guy who rated this. Okay, let's actually assign a rating. And now? Hello? Da li assign rating radi? Aha, verovatno ne ona igra, ja. Let's see. Assign. Pa dodaj rating. Pa did she get assigned the thing? I just wanted to have like who actually owns any game of this thing? Show report. Ja, ima neko koje nemaš ništa, to je treba naravno ono, you need to protect yourself from that stuff, which is obvious, I guess. Rating, no ratings, yeah. Ovo je puklo ovdje. Znači ja mogu čak vrlo, čovječe, that thing, vrlo jednostavno ovo raditi. I ovo raditi, što fali. No? Actually no, sorry. Sad ćemo vidjeti. Ko je ona šta sad ovdje? Actually, I closed it. Okay, doesn't matter. Or can I actually get it back? I think it's here. Game rating, browse table. Doduše, čak. Ili ima ovdje? One guy owned the same game twice, I guess. Ili nije. User game ID 7. Dobro. Ajde da vidimo. 7, to je 1. Pa dobro, sad možemo probati jedino ovako. Somebody didn't own all the games apparently, and right now testing is going to be difficult. Verovatno. I just want to know, okay, if Sekiro, if I had it, and if I put it fine, assign rating, sad ja mogu otići ovdje, browse table. Yeah, I give it 5. If I actually, yeah, I think this is it. So if I actually go ahead and choose Sekiro and say show report, right now it should actually show me a report of Sekiro, which I gave it 5 stars. Ali trebam više ljudi da onaju to. But for example, I don't know why assign stopped working for some reason. Znači ja mogu ovo selektirat, assign, sad browse table, yep, it's assigned, sad ja mogu ovo i onda 4 i onda kažem assign rating i onda za taj Sekiro ja mogu reći show report. For some reason it shows the only one. Probably I actually didn't say it should be a collection. Ili kod mene verovatno ta tabela je compressed and I cannot see the rest. Jedan od ovih dva. Ali eto. I mean, the rest of the thing is actually just a matter of adjusting the report, I guess. All right, I will actually stop right there jer mi smo već mi smo prokročavali vrijeme žestoko, tako je da ako vama treba, ću vam poslati taj source code od ovoga. Ajmo odmah to da zapakujem to. Tiny Game Store. Ovdje. Opa, sekundicu. Save. I hajmo ponovo. I ovo close as well. I to. Koga još drži? Data, ovo.
Evo ga. StoreDB. Kod mene je otvoren 2 puta, vjerovatno pa zato. Zbog nekog razloga. Sad. Gdje mi je ovo? Sad ću zaustaviti recording.